witness a very important election-related function of the party, that is the release of the poll manifesto of the BJP. Today we have in our midst Mr. Ravi Shankar Prasad, a senior parliamentarian, a member of the Rajya Sabha, ex-union minister, and a chief spokesman of the BJP. He is well known on the media, I feel. I do not require more introduction of him. And he is going to release our poll manifesto. I hand over the mic to our president of the Pradesh party. मित्रांनो, गोव्यात हळदोण्या गावात जो अनर्थ झालो, निरपराध 7 व्यक्तींक मृत्यू आयलो, निष्पाप आणि निरपराध अशा व्यक्तींच्या मरणाक एक मृतात्म्यांक श्रद्धांजली दिवपाक आम्ही एक अर्ध मिनिट शांत राहूया. Senior Party Leader and former Chief Minister Mr. Manohar Parrikar, Senior Party Leader, Member of Parliament, former Minister Shri Shripad Naik, Dr. Miskita, Mr. D'Souza, friends. It is indeed a great moment for the BJP Goa that we are going to release our manifesto in the ensuing election. Goa is the paradise of India. It is indeed the pride of India. And it is indeed deeply regrettable that a land of this pristine beauty represents all the ills which we see in Delhi today. Corruption, scam, blatant nepotism, total violation of rules, regulations, degradation of environment, and shameful promotion of family concerns. Certainly Goa deserves better. What has been lacking is lack of good governance. Our past government has shown that. And Goa, by any account, this beautiful land of fine people, does not deserve the kind of dispensation we are having today. इसलिए मित्रों, ये विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम कैसा गोवा बनाएंगे, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारे कमिटमेंट्स क्या हैं, इसके बारे में आज हम इसको रिलीज करने जा रहे हैं. जो कुछ इसके बारे में प्रमुख सवाल होंगे, पारिकर जी हैं, नायक साहब हैं, मैनिफेस्टो कमेटी के लोग हैं, बोलेंगे. जनरल जो पॉलिटिकल सवाल होगा, आपके मैं अपनी क्षमता के अनुरूप उत्तर देने की कोशिश करूंगा. बट दिस विजन डॉक्यूमेंट इज नॉट ए डॉक्यूमेंट सिंपलिसिटी. इट इज ए कमिटमेंट फॉर चेंज. Good governance is the biggest casualty in Goa in the last 5 to 7 years. Goa badly needs good governance. और सुशासन के माध्यम से यह हमारा मोटो होगा. हम गोवा के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि गोवा को हम पुरानी प्रतिष्ठा दिलाएंगे. विकास, विश्वास, सद्भाव, आस्था, डेवलपमेंट, ट्रस्ट, amity and commitment. This shall be the motto of the BJP when it comes to power, and this vision document ultimately embodies that. With these preliminary words, friends, let me take the privilege of releasing this document. Yes, friends, here is the document before you. Okay. Hello. Hello.
Or Parikar to explain to you the salient features of this vision document. You guys please sit down. वो जो डॉक्युमेंट तयार केला त्याच्याबद्दल पहिली आयोजन या डॉक्युमेंट समितीक जे अध्यक्ष आशिल्ले डॉ. फ्रांसिस डिसोजा त्या ह्या डॉक्युमेंटान ज्यांच्यांनी भरपूर कष्ट केल्ले आसा ते डॉ. मिस्किता माथानी आणि संतोष केकरे आनीकूय सदस्य आशिल्ले आनी हांव सगळ्यांचे आभार मानता. तांच्यांनी भरपूर प्रयत्न करून हो बऱ्यापैकी विजन डॉक्युमेंट तयार केला. इट वॉज एक्चुअली अ डॉक्युमेंट विच केम आउट ऑफ लॉट ऑफ इनपूट फ्रॉम पीपल. लोकांकडच्यान गेले 7 वर्साचे काँग्रेसचे सरकार तांच्यांनी केल्लो सगळो भ्रष्टाचार, तातूंतल्यान जाल्लो गोंयचो ऱ्हास, नाशाडी ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर 16 दिसांची जनसंपर्क अभियान जेन्ना आमी केलें तेन्ना गांवागांवान जवळ जवळ 70 वेगवेगळ्या प्रकारचे लोकांच्या ग्रुपा कडच्यान फीडबॅक जे आयिल्ले, लोकांचे अडचणी, लोकांचे प्रश्न, तातूंतल्यान अल्टिमेटली हो विजन डॉक्युमेंट निर्माण जाल्लो आसा. हे सगळे फीडबॅक आमी कमिटी कडेन दिवन कमिटीन ते कॉन्सन्ट्रेट करून तातूंतल्यान हो विजन डॉक्युमेंट तयार केल्लो आसा. करता आसतना एक गजाल आमी सांबाळिल्ली आसा, लोकांचे आकांक्षा आनी प्रत्यक्षान आमी कितें करूंक शकता हाजो सुरेख मिलाप ह्या डॉक्युमेंटान आमी दाखयल्लो आसा. वी हॅव taken every aspect of delivery into consideration. This is not only vision, it is a vision which we promise to deliver over next 5 years. ताजे हायलाइट्स कितें आसा ते तुमकां सगळ्यांक उपलब्ध जातले. डॉक्युमेंट वेबसायटीचेरूय उपलब्ध जातलो. ताजे बुलेट पॉइंट म्हणजे महत्वाचे काही हे लोकां पर्यंत पावतले. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की ह्या डॉक्युमेंटान बरयल्लो प्रत्येक शब्द हो एक्झिक्यूट करपाची मनस्थिती तकलेन धरूनच भारतीय जनता पक्षान हो डॉक्युमेंट तयार केल्लो आसा. आनी 5 वर्सां भितर हे 100% पर्यंत अचिवमेंट इम्प्लिमेंटेशन ऑफ विजन डॉक्युमेंट हे भारतीय जनता पक्षाचे टार्गेट रावतले आनी आमकां तातूंत यश मेळटलें हाची म्हाका खात्री आसा. तातूंत भितर करप्शनाचेर कशा पद्दतीन करप्शन हे करतले. लोकायुक्त बिल लोकायुक्त 100 दिसां भितर अपॉइंट जातलो. दिस इज अ प्रॉमिस फॉर कंट्रोलिंग करप्शन. देर आर 5 to 6 different issues tackling price rise and its impact on the society. समाजाचेर ह्या म्हारगायेचो जाल्लो परिणाम वायप ऑफ करपा खातीर एक बाम लावपा खातीरचे प्रयत्न भारतीय जनता पक्षा कडच्यान आसा. मागीर दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे पेन्शन 1000 रुपया वयल्यान 2000 रुपया आसत. किंवा गॅसाचे प्रायस मध्यम वर्ग आनी गरीब वर्गा खातीर 5 वर्सां स्टेबल दवरपाचे म्हणजे कॉन्स्टंट दवरपाचे एश्युरन्स आसत. किंवा सगळ्या महिलांक मध्यम वर्ग आनी गरीब वर्गांतल्या 1000 रुपया दर म्हयन्याक म्हारगाय भत्तो दिवपाचें आश्वासन आसत. त्याच बरोबर पेट्रोला वयलो जे कॉमन मनशाचे गोंयांत वाहन जाल्ले आसा मोटरसायकल ताका लागणारे फ्युएल पेट्रोल हाजे वयलो वॅट रद्द करपाचें आश्वासन आसत. भारतीय जनता पक्ष ह्या सगळ्या आश्वासना बरोबर कटिबद्ध आसा आनी इन्फ्लेशनाक